اور میریو ماؤ بہنوں، جب بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کا گلہ نہ کیا کرو، جب بیٹھو تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ یہ کام عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اپنی ماں سیدہ حفصہ کی سنت پر عمل کرو، نفلی روزہ بھی رکھیا کرو تے چوپدہ روزہ بھی رکھ لیا کرو۔ میری ماؤ بہنوں، فیملی میگزین نہ پڑھیا کرو بلکہ قرآن پڑھیا کرو، زبانی دوڑے مائیے نہ یاد کریا کرو بلکہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو۔ محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد برتن بنان والا انہیں مٹی نو گویا اور ایک برتن بنان دا ارادہ کیتا۔ اجے مٹی گوئی رہا سی کہ او دی بیگم آ گئی۔ انہیں آ کے پوچھا کہ اللہ دیا بندیا کی کر لگا ہے؟ انہیں آکھا کہ میں برتن بنان لگا۔ انہیں آکھا کیڑا برتن؟ انہیں جواب اندر آکھا کہ میں چلم بنان لگا۔ چلم
اچھا ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਚਿਲਮ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿਲਮ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਚਿਲਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਿਲਮ ਵੀ ਸੜੀ ਹੋਈ, ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਚੜੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਕਸ਼ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜੇਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਬਜਾਏ ਚਿਲਮ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾ। ਸੁਰਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸੁਰਾਈ ਵੀ ਠੰਡੀ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ। ਚਿਲਮ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਗੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਾਈ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਠੰਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿਲਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਰਾਈ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਈ ਤੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰਤ ਦੀ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ, لیکن معاشرہ بنا دی عورت ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر آن والا ہر بندہ پہلے ماں دی گود جو ہو کے تے پھر ہوتا ہے، تے ماں دی گود وچوں تراشیا جاندا ہے، گود ماں دی درسگاہ پہلی یتھوں زندگی دا نسب العین بندا، ماں دی گود وچوں تربیت لبدی۔ اگر معاشرہ بدلنا ہے تو پھر معاشرہ بنان والی دے ذہن نو بدل لو۔ اے جڑا دور گزرے آئے نا، اس دور اندر معاشرے نو بدلن واسطے معاشرے دی تربیت کرن والی عورت دے ذہن نو بدلنا بڑا ضروری ہے۔ عورت دا ذہن بدل لو، معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ آج دیاں عورتاں ضرورت ہے کہ وہ اپنا ذہن بدلن، تے ذہن بدلے گا کیویں؟ فیس بک نال، ٹک ٹاک نال، گھنٹے دو گھنٹے دیاں فلماں نال نہیں۔ عورت دا ذہن بدلن واسطے سانو عورت دی ڈائریکشن بدلنی پے گی، او دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ فلماں نہ چلن، بلکہ دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ جدوں بھی چلن تے خواتین اہل بیت دے تذکرے چلن، انہاں عورتاں دے تذکرے چلن جنہاں نو اللہ نے زمانے دیاں بہترین عورتاں قرار دیتا۔ اگر انہاں عورتاں دی تربیت اور انہاں عورتاں والا ذہن انہاں دا بن جائے نا تے معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ بس اس سے غرض و غایت دے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان سلیکٹ کیا میں نے خواتین اہل بیت،
کہ ساڑیاں آن والیاں ماما بہنوں نوں بھی پتہ لگے تے تانوں بھی پتہ لگے کہ اہل بیت دی خواتین دا کردار کی، تاکہ آج دیاں عورتاں بھی اپنا کردار اس طرح بنا لین۔ آج کا خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے بھی اور آنے والی ماؤں بہنوں کے لیے۔ ادھر ذرا غور رکھنا، توجہ رکھنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے آل بیت دی عظمت دا تذکرہ، آل بیت دی شان دا تذکرہ، مسئلہ تطہیر دا تذکرہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ کائنات دے لوگاں نوں پتہ چل جائے جدوں بھی اللہ دے پیغمبر دے آل بیت دا ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلا اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہوئے گا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں۔ پھر کی مقام اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا؟ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کائنات دے لوگوں جنیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بن گئیاں۔ او کائنات والیو جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، او مومناں دیاں ماواں بن گئیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے۔ سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام
سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جبیریہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے، جیڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں، تے جنت دیاں رانیاں بن گئیاں نے۔ اللہ اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے نڑے جنتاں دیاں رانیاں، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے ساڈیاں کی لگدیاں نے، بولو اللہ اللہ۔ توجہ کرنا حضرات دی وقار، غور کر دے جانا درا، میرے پیغمبر دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد ہے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اجازت عطا فرمایا ہے، سب تو پہلا عورتاں دے وچوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے تے ماں خدیجہ نے پڑھیا ہے، سب تو پہلا میرے نبی دی نبوت ختم نبوت دا اقرار کیتا ہے تے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے۔ اور حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑے بڑے غم برداشت کیتے، بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے، شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال قید کٹی، میرے پیغمبر دے نال بھوکاں برداشت کیتیاں، پیاساں برداشت کیتیاں، لوکاں دے دکھ ماں خدیجہ نے برداشت کیتے۔ سیدہ خدیجہ دیاں وفاواں اللہ دے نبی ساری زندگی بلا نہیں سکے۔ ایک دن میرے نبی گھر بیٹھے ہوئے نے، دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا من بالباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا؟ اگو آواز آئی میں حالا ہاں، میں حالا ہاں۔ تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اے جڑی عورت دی آواز ہے اے تے میری خدیجہ نال ملدی جلدی آواز ہے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ حالا سیدہ خدیجہ دی ویسے بھی سکی بہن لگ دی ہے نا، تے ماں اشارت کر دیاں نے محبوب تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کر دے رہندے ہو، ہر ویلے خدیجہ دا نام لیندے رہندے ہو، اللہ پاک نے تانوں اور بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑے دکھ میرے نال خدیجہ نے ویکھے نے او دکھ کسے اور نے نہیں ویکھے، جڑیاں وفاواں میرے نال خدیجہ نے کیتیاں نے او کوئی اور نہیں کر سکتا۔ محبوبہ ذرا دسو تے زینا، فرمایا جدوں لوگ مکے دے مینوں گاڑیاں کڈ دے سن خدیجہ مینوں دعاواں دیا کردی سی، جدوں لوگ مینوں برا بھلا کیا کردے سن خدیجہ پیار کریا کردی سی، خدیجہ محبت کریا کردی سی۔ عائشہ میں سارا دن اللہ دا دین سنانا،
سارا دن نبی پاک نے اللہ دے دین دیاں تبلیغاں کرنیاں فرمایا جدوں میں شام نو گھر آنا میرے پتھاں تے جناب پتھراں دے نشان پے ہونے خدیجہ نے میرے خطاں نو پکڑ کے محبت دا پوسا دے دینا رب میرے زخماں نو ٹھیک کر دیندا خدیجہ عورت جن نے میرے زخماں دے اوتے محبت دیاں پٹیاں کیتیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نڑے عائشہ اللہ پاک نے مینوں اولاد وی تے خدیجہ تو عطا کیتی ہے زینب اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی رقیہ اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی ام کلثوم اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی فاطمہ اللہ پاک نے مینوں خدیجہ دے بدن چو عطا فرمائی اللہ پاک نے مینوں بیٹے بھی خدیجہ دے بدن چو دیتے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن نام نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے تے سیدہ خدیجہ برتن دے اندر کو کھان دی شے میرے نبی واسطے لے گیاں دیاں پیاں نے ہجے جناب ماں خدیجہ میرے نبی دے قریب نہیں آئیاں آسمانہ تو جبریل آ گئے عرض کر دینے محبوب انہیں تھوڑی دیر تک خدیجہ تواڈے کول آ رہی ہے برتن دے اندر کوئی چیز لے کے آ رہی ہے مینوں اللہ پاک نے آسمانہ تو پیغام دے کے کلایا ہے جدو خدیجہ تواڈے کول آ جائے نا خدیجہ نو میں جبریل دا بھی سلام کہہ دینا تے رب کریم دا بھی سلام کہہ دینا اللہ اللہ میں قربان جاواں خدیجہ او عورت ہے کہ جنوں آسمانہ تو اللہ پاک نے سلام بھیجیا ہے اور مسند احمد اندر آندا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں خدیجہ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی ماں خدیجہ وہ عظیم الشان عورت ہے کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے طاہرہ لقب دیا تھا یہ عورت پاک عورت ہے یہ عورت نفیسہ عورت ہے یہ عورت پاکیزہ عورت ہے ابھی تو اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا لوگ ادو کہہ دیتا خدیجہ طاہرہ ہے خدیجہ پاکیزہ ہے خدیجہ منزہ ہے خدیجہ مبرہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ تے ماں خدیجہ نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا نہ لات اگے نہ منات اگے نہ عزا اگے نہ حبل اگے کسی اگے سجدہ نہیں کیتا تے جدو کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا لا الہ الا اللہ پھر تے عقیدہ پکا بن گیا سر کٹ سکدا ہے پر غیر اگے جھک سکدا نہیں جھک سکدا آج لوگ سانو کہندے نے او تسی مداراں تے سجدے نہیں کر دے تسی قبراں تے سجدے نہیں کر دے او اسی کیوں سجدے کریے اسی ماں خدیجہ دے پتراں ماں خدیجہ کول بھی عقیدہ توحید سی آج ماں خدیجہ دے بیٹیاں کول بھی عقیدہ توحید موجود ہے ساڈا عقیدہ ہے گردن کٹ سکتی ہے پر غیر کے جھک سکتی اللہ اللہ میں قربان جاواں جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں بڑی پیاری گل ہے جے تے اللہ جے انج آکھیا کرو اللہ دی ذات نہیں جاکھیا کرو جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں لوکاں دیاں لکھ ہن 18 لوکاں دیاں لکھ ہن 18 ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، سیدہ خدیجہ جدو دنیا تو گئیاں نا، میرے نبی نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا۔ یہ غم کا سال ہے، یہ وہ سال ہے جس سال میں خدیجہ مجھے داغ مفارقت دے گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، حضرات ذی وقار سیدہ خدیجہ تو بعد میرے نبی دی ایک اور بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرات ذی وقار عائشہ وہ عظیم عورت ہے جنہیں جناب بڑے مسائل امت نو دیتے۔ ماں عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں حافظہ سن، رب دے قرآن دیاں حافظہ۔ ماں عائشہ صدیقہ میری ماں بہنوں، سیدہ خدیجہ دی زندگی جو سانو سبق ملیا، خامد دا گلہ نہیں کرنا چاہیے، ہر حال اندر خامد دا ساتھ دینا چاہیے۔ تے ماں عائشہ دی سیرت سن لونا، ماں عائشہ دی سیرت دے بے سیدہ عائشہ نے تھوڑی جمر اندر رب دے قرآن حفظ کر لیا، اللہ دے قرآن یاد کر لیا۔ جدو نبی پاک دنیا تو کہنے نا سیدہ عائشہ دی عمر 18 سال ہے، 18 سالہ دی عمر دی اندر سیدہ عائشہ رب دے قرآن دیاں حافظ بھی سن، 2210 حدیثاں زبانی یاد سن۔ ماں عائشہ لو کائنات دے لوگو، ماں عائشہ صدیقہ عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے، اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے۔ ماں عائشہ صدیقہ عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے، معراج دی رات نبی پاک نے اللہ پاک نو نہیں دیکھیا۔ ماں عائشہ صدیقہ عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے، عید دے دنوں دی اندر عورت اپنے خاوند دی خدمت کر سکتی ہے، اپنے خاوند دا کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ عورت جس عورت نے غسل جنابت دا انداز امت نو دسیا ہے، ماں عائشہ صدیقہ عورت جس عورت نے امت نو دسیا ہے۔ نکاح دے پہلے بڑے طریقے سن، ایک طریقہ جاری رہا، باقی سارے طریقے ختم کر دیتے۔ ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت جس عورت نے امت نے مسئلہ دسیا ہے، تیمم دا مسئلہ آیا ہے، ماں عائشہ صدیقہ دی برکت نال آیا ہے۔ رب دے قرآن دیاں 18 تلتیاں نے ماں عائشہ صدیقہ دی برات لئی اتریاں نے۔ کائنات دے لوگو، ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت جس عورت نے سانو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ کیتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ عظیم عورت جس عورت نے مسئلہ دسیا ہے کہ جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ پاک نے بنایا ہے تے ماں فاطمہ نو بنایا ہے۔ یہ مسئلہ کن نے دسیا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ نے دسیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، پر نبی کریم علیہ السلام فرما دینے عائشہ میرے کول جبریل آیا ہے، پر جبریل آ کے کہندا ہے محبوب عائشہ میرا سلام کہہ دینا، نوریاں دا سردار ماں عائشہ صدیقہ نو سلام پیش کردا ہے۔ اللہ اللہ او کی شان دساں امی شادا، او کی شان دساں امی اے شادا، جد شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اے تے بیٹی پاک صدیق دیے اے تے شوکر نبی سوارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو بارے نے۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
میں قربان جاوا معاشہ دی سیرت تو سبق ملیا میری ماں بہنوں فیملی میگزین نہ پڑھیا کرو بلکہ قرآن پڑھیا کرو زبانی دوڑے مائیے نہ یاد کریا کرو بلکہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ اگے میرے نبی دی کو اور بیوی گئے جنہ دا نام ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے بھی جناب بیٹی ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرات ذی وقار سیدہ حفصہ و دی مارتنا طبقات ابن سعد اندر لکھی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دے اندر ایک ہفتے دے 3 روزے کدی نہیں سی چھڑے ہر ہفتے دے اندر 3 روزے رکھیا کر دیا سن حتیٰ کہ فوت ہو گئیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں لیکن ہر ہفتے دے 3 روزے ہمیشہ رکھ دیا رہیاں آج میریاں ماما بہن کدو روزہ رکھ دیا نے اللہ جاندہ ہے نفلی روزے رکھنے تے دور دی گالے وچاریاں تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھ دی کی خیال بیبیاں کولو تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھیا جاندہ او کی مثال بنی ہوئی ہے کسی نے آکھیا کہ جھوٹ مارو وڈا سارا ہونا آکھا بھی وڈا سارا جھوٹ ہے وہ بھی 2 بیبیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں اس تو وڈا جھوٹ کیڑا ہو سکتا ہے اور میری ماں بہنوں جب بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کا گلہ نہ کیا کرو جب بیٹھو تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو کیونکہ یہ کام عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اپنی ماں سیدہ حفصہ کی سنت پر عمل کرو نفلی روزہ بھی رکھیا کرو تے چوپدہ روزہ بھی رکھ لیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا میرے پیغمبر دی ایک اور بیوی گئے جدا نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کون ام حبیبہ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دے نبی نالے اینا پیار ام حبیبہ نو حضرت ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا مدینے آئے دل اندر خیال آیا چلو میں اللہ دے نبی نو ملدا چلا جاواں تے نبی پاک دے گھر آئے ہر دی دروازے جناب ویکھیا بیٹی گھر اندر موجود ہے نا ابا جی نو اندر بلایا تے جدو جناب والد محترم بیٹھن لگے نا وش آیا بسترا سیدہ ام حبیبہ نے چک دیتا اللہ اللہ تے حضرت ابو سفیان کہندے نے پتر پیو باپ آ جائے تے تیاں نویاں دوراں کڈ کے بچھاندیاں نے نمے نمے کھانے پکاندیاں نے کہے باپ آ جائے نا تیاں دے تے پیری زمین تے نہیں لگ دے خوشی دے نال تے میں اج تیرا باپ گھر اندر آیا ماں تے تو وش آیا بسترا چک دیتا ہے تے سیدہ ام حبیبہ کر دیاں نے بابا اصل اندر گل دے وے اے جڑا بسترا ہے میرے محبوب محمد دا ہے اے بسترا میرے محبوب محمد دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے بابا تسی کلمہ نہیں پڑھیا ہویا تسی اس بسترے تے بہن دا حق نہیں رکھ دے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے جو ماں بہنوں پیغام دیتا ہے ماں ام حبیبہ نے جتھے اللہ دا نبی گئے اتھے دوجا کوئی نہیں ہو سکتا جتھے آمینہ دا در یتیم ہے اتھے باپ نہیں ہو سکتا جتھے کملی والا ہے اتھے ماں نہیں ہو سکتے جتھے کملی والا ہے اتھے دنیا دا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کائنات دے پیغمبر دا اللہ پاک نے رتبہ بلند بنایا ہے شان بلند بنایا ہے بلکہ میں تے تانوں بھی پیغام دیواں گا او یارو اللہ جاندا ہے اج کل سیاسی جماعتیاں دا اینا تعصب بندیاں دے اندر آ گیا ہے کہ بندے اللہ جاندہ لڑن تک جاندے نے اپنے لیڈران دی خاطر لڑدے نے اپنے کینڈیڈیٹاں دی خاطر لڑدے نے اے نا یارو اے سب باتاں چھوڑ دیو اے ساریاں گلاں چھوڑ دیو جماعتاں پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں سیاست پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں تفرقہ بازی پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں ہن تسی سارے کارتوس ازما لیو نواز والا کارتوس ازما چکے خان والا ازما چکے میں آپ
आपको ना पीटीआई की दावत देता हूँ, ना मैं आपको नून लीग की दावत देता हूँ, ना मैं आपको काफ लीग की दावत देता हूँ, ना मैं आपको पीपीपी की दावत देता हूँ, ना किसी और सियासी जमात की दावत देता हूँ। ये वो कारतूस हैं जो आपने आजमा चुके हैं। मैं आपको ये दावत देता हूँ, अब वक्त रब के कुरान का है, कमली वाले के फरमान का है। ना तुम नवाज के गुलाम बनो, ना तुम खान के गुलाम बनो, गुलाम बनना है कमली वाले के बनो, क्योंकि बंदा जितना बड़ा नबी पाक का गुलाम होता है उतना बड़ा वो वक्त का इमाम होता है। साड़ियां लड़ाइयां ही नहीं मुकदियां, जमातां तो लड़ी जाने। अल्लाह जानदा बंदे मारन तक जांदे ने। ओए कटना की तुसी इन्हां विचों। अगर तुसी गुलाम बनना है ते कमली वाले दे बनो। हुण छड्डो सारे रोले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तब्दीली छोड़ो लोगो, कुरान अपनाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। अल्लाह अल्लाह। हुण छड्डो ए रोड़े सारे। तब्दीली छोड़ो लोगो, कुरान अपनाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। सरकार मदीना का फरमान अपनाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। असहाबे मोहम्मद के नौकर बन जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। आले मोहम्मद के बस नगमे गाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। नवाज का ना खान का, मैं हूँ पाकिस्तान का। ये अगस्त का महीना है, इंडिपेंडेंस डे का महीना है, मैं इसलिए आपको पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। नवाज का ना खान का, मैं हूँ पाकिस्तान का। नवाज का ना खान का, मैं हूँ पाकिस्तान का। परचम लहराऊंगा अल्लाह के कुरान का, परचम लहराऊंगा अल्लाह के कुरान का। कुरान मुकद्दस को सीने से लगाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। और मेरा पैगाम नोट कर लो, ये 14 अगस्त का पैगाम नोट कर लो, ये माह अगस्त का पैगाम नोट कर लो। 75 साल गुजर गए पाकिस्तान बनया, इदा पैगाम नोट कर लो। अल्लाह अल्लाह। काम का ना काज का, दुश्मन है अनाज का। काम का ना काज का, दुश्मन है अनाज का। कहना जो नहीं मानता है शाह के सरताज का, कहना जो नहीं मानता है शाह के सरताज का। बस ऐसे बंदे को कभी वोट न पाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम, जन्नत में जाओ तुम। अल्लाह अल्लाह। मैं कुर्बान जावा अल्लाह तेरी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक और बीवी है जिन्ना दा नाम है सैयदा जुवैरिया साहब रज़ी अल्लाह तआला। सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक ना नमाज पढ़न वास्ते जा रहे हैं, फजर दी नमाज। अल्लाह दे पैगंबर पखा किधर कीता यार, पिछले पासे केड़ा कोई फरिश्ता बैठा जिन्हों आ देन दे। मम्मी कहन दे भी मैं अज ना यूपी इस तरह गर्म क्यों होया करा, ये नहीं पता भी मेरे वाला पखा ही बंद, इधर मेरे वाला करो यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करना जरा। मैं समझा शायद तब्दीली दे नाम ते मैं गर्म हो गया, पर हुण पता लगा भी पीछे पखा ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जब सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे ने ते वेखिया सैयदा जुवैरिया मुसल्ले ते बैठियां नमाज फजर वास्ते। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, अल्लाह दे पैगंबर वापस आए ते वापस आए ना नबी पाक ने नमाज फजर पढ़ी। फजर तो बाद अल्लाह दा जिक्र कीता, अल्लाह दा जिक्र करन तो बाद नमाज इशराक पढ़ी। नमाज इशराक तो बाद वापस आए ते वेखिया सैयदा जुवैरिया हजे तक मुसल्ले ते बैठियां ने। मेरे पैगंबर हैरान हो के पुछदे ने जुवैरिया वो दो दी मुसल्ले ते बैठी हैं,
जी महबूब दी मुसल्ले ते बैठियां मेरियो माओ बहनों अंदाजा करो मां जवेरिया दा इबादत दा किन्ना शौक है ये किन्नी देर बनदी है जरा हिसाब ला लो एवें मोटा मोटा भी हिसाब करिए घंटा डेढ़ ते पक्का बन जाएगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी इन्नी देर तक बैठी रही मुसल्ले ते साडियां मावां बहनां इन्नी देर तक मुसल्ले ते कदी नहीं बह सकदियां हाँ अलबत्ता अर्तगुल वेखण वास्ते टीवी ते बह सकदियां ने इंडिया दी मूवी वेखण वास्ते 2.5 घंटे LCD ते बह सकदियां ने ते फेसबुक ते फिर 24 घंटे टिकटॉक ते जदों दिल करे जनाब बह के वेख लिया टिकटॉक आई ते अज जनाब ओ जड़ियां मावां मसले ते पैंदियां सन ना उदों फिर पुत्र भी रब दे वली जमदे सन हुण मावां जदों बहिंदियां फेसबुक ते ने हुण पुत्र टिकटॉकर जमदे ने हुण पुत्र यूट्यूबर जमदे ने हुण अल्लाह दी इबादत दा ज़ौक ते शौक कोई नहीं अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां तवज्जो करना हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनदे चले जाना हज़रात तेजी वकार सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह दे नबी दियां बीवियां तो बाद अगे नबी पाक दियां बेटियां आ गईयां सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए मेरे नबी दी बेटी है सैयदा ज़ैनब सब तो बड़ी बेटी मेरे पैगंबर दी हज़रत अबुल आस नाल इन्हां दा निकाह होया हज़रत अबुल आस हाला दे बेटे ने जो सैयदा खदीजा दा भाई लगदा है सैयदा खदीजा दी बहन लगदी है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर दी बेटी है ये मेरे नबी दी बेटी है जिन्हें इस्लाम वास्ते बड़े दुख वेखे ने बड़े बड़े गम बर्दाश्त कीते ने अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर हिजरत करके आ गए मदीने ते सैयदा ज़ैनब रह गईयां मक्के दी अंदर नाल इन्हां दा शौहर अबुल आस भी मक्के दी अंदर अल्लाह 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 ग़ज़वा बदर होया ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैदियां दे अंदर अबुल आस नूं भी गिरफ्तार कर लिया फरमाया अबुल आस तेनू छड्डांगा इस सूरत ते छड्डांगा कि तू जाके मेरी बेटी नूं वापस कला देना है जी महबूब मैं वादा करना हज़रत अबुल आस मेरे नबी दी बेटी ज़ैनब नूं लैके आए रस्ते दे अंदर हब्बार बिन अस्वद ने पेट अंदर नेदा मारिया सैयदा ज़ैनब दा पेट जख्मी हो गया वापस चलियां गईयां कुछ दिनों तो बाद तबीयत बेहतर हुई ते फिर आईयां मेरे नबी इंतजार अंदर ने आज मेरी बेटी आएगी आज मेरी बेटी आएगी आखिर मेरे पैगंबर दा इंतजार दियां कड़ियां मुकियां सैयदा ज़ैनब आईयां ते देखिया सैयदा ज़ैनब जख्मी हालत दे अंदर ते मेरे नबी दियां अखां डुल पईयां मेरे आका फरमांदे ने कौन है जिन्हें मेरी बेटी ते जुल्म कीता बाबा हब्बार बिन अस्वद ने मेरे पेट अंदर नेदा मारिया है मेरे नबी रो के फरमांदे ने क्या इन्हों नहीं पता धियां ते सब दियां सांझियां होया करदियां ने बेटियां ते बराबर होया करदियां ने अगर बदला लेना सी मेरे कोलों लै लेंदे दसो मेरी बेटी ने इन्हां दा की बिगाड़िया है जो मेरी बेटी ते इन्हां ने जुल्म कीता हब्बार बिन अस्वद काबे दे गुलाफ नाल चिमटियां मिल जाए उतार के कत्ल कर दियो इन्हें मेरी बेटी ते जुल्म कीता है इन्हां मेरे पैगंबर प्यार फरमाया सैयदा ज़ैनब दे नाल ज़ैनब नूं अल्लाह पाक ने एक बेटी अता कीती उस बेटी दा नाम उमामा रखिया सैयदा ज़ैनब दुनिया तो चलियां गईयां अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां अज मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी नूं अपने हत्थां ते रख के कब्र अंदर उतारिया ना ते नबी पाक रो पे अल्लाह दे नबी रो के फरमाते ने यारो ऐस मेरी बेटी ने अपने बाप दी खातर बड़े दुख वेखे ने ऐस मेरी धी ने अपने बाप दी खातर बड़े बड़े गम बर्दाश्त कीते ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदा ज़ैनब तो बाद सैयदा रुकैया मेरे नबी दी बेटी है इन्हां दा निकाह होया जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल हिजरत करके गया मक्के दे विचों हबशे दे अंदर ते मेरे नबी अपनी बेटी नूं ते अपने दामाद नूं रुखसत कीता नाले अपनी बेटी दे सिर ते हथ रखिया ते मेरे आका फरमांदे ने हज़रत इब्राहिम ते जनाब लूत तो बाद पहली
अल्लाह दे दीन वास्ते हिजरत की है, जिन्ना अल्लाह दे दीन वास्ते अपना छड़ दिता है, जिस मियाँ बीवी ने अल्लाह दे दीन वास्ते अपना वतन छड़ दिता है, ये मेरे नबी दी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे पैगंबर दी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां दा निकाह भी जनाब उस्मान नाल होया, ज़्यादा देर जिंदा न रहियां, ये भी दुनिया तो रुखसत हो गईयां। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, मेरे आका फरमाते हैं उस्मान, अगर अल्लाह पाक ने मैनू और बेटियां दित्तियां होंदियां, मैं एक एक करके तेरे निकाह अंदर दिंदा जांदा। पता लगा मेरे नबी उस्मान वालों सौखी बड़ा मिल जाए, मेरे पैगंबर उस्मान वालों परेशानी कोई नहीं हुई। और धी बंदा उत्थे ही देंदा है जिथे दुख न होवे, जिथे गम न होवे, जिथे दुखी होवे बंदा दूसरी बेटी कदों देंदा है। मेरे नबी ने 2 बेटियां दित्तियां, और बेटियां दियां ते फरमाया मैं तेरे निकाह अंदर देंदा। पता लगा कायनात दे लोगो उस्मान वर्गा सखी भी कोई नहीं, तो उस्मान वर्गा हमदर्द भी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा, मेरे पैगंबर दी चौथी बेटी सब तो छोटी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन फातिमा? मेरे नबी दे जिगर दा टुकड़ा फातिमा। कौन फातिमा? मेरे नबी दे दिल दा करार फातिमा। कौन फातिमा? हजरत अली दे घर दा सिंगार फातिमा। कौन फातिमा? हसनैन करीमैन मोहसिन ज़ैनब उम्मे कुलसूम दी मामा फातिमा। कौन फातिमा? जन्नत दी औरतां दी सरदार फातिमा। कौन फातिमा? शर्मो खया दे मुल्क दी सालार फातिमा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, मां फातिमा दे बारे मेरे नबी ने फरमाया है, ऐसे करके अल्लाह दे नबी फरमाते ने जिन्ना दिना दे अंदर नबी पाक बीमारी दी हालत दे अंदर मां फातिमा आईयां ना, ते मेरे नबी ने 2 गल्लां आखियां। जदों सैयदा फातिमा रोन लग पईयां, पर मैं बेटा अपना कान नेड़े करना, कान नेड़े कीता। मेरे आका फरमाते ने बेटा अल्लाह पाक ने तेनू जन्नत दी औरतां दी सरदार बनाया है, ते अल्लाह पाक ने ये भी तेनू इजाजत दिता है कि मेरे तो बाद सब तो पहला मेरी आले बैत विचों तू आके मैनू मिलना है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो बाद अगे मेरे नबी दियां नवासियां आ गईयां। पहली नवासी सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है उमामा? हजरत अबुलास दी बेटी है, सैयदा ज़ैनब दी बेटी है, नाम उमामा है। मेरे नबी ने उमामा नड़े ना प्यारे। एक दिन एक जनाब हार आया, मेरे आका ने जहार अंदर पकड़िया। आका फरमाते ने हार मैं उन्होंने दियांगा जिस नाल मैं सब तो ज्यादा प्यार करना वा। आले बैत ने समझिया अल्लाह दे नबी माशा सिद्दीक़ा नूं हार पहनाणगे। इन्हीं दिन उमामा आ गईयां। मेरे नबी ने उमामा दे गले विच आप हार पाया, फरमाया मेरी नवासी मैनू बड़ी प्यारी लगदी है, मैं अपनी नवासी नाल बड़ा प्यार करना वा। अल्लाह दे नबी नूं सैयदा उमामा नाल इन्ना प्यार है ना। एक दिन मेरे पैगंबर मस्जिद अंदर आए, नमाज दा टाइम हो गया है, सैयदा उमामा नूं चुकिया होया है, उन्हें मेरे नबी मुसल्ले ते आ गए। इकामत हो गई, हत्ता के जमात मेरे पैगंबर ने शुरू कर दी। आपने सैयदा उमामा नूं चुक के नमाज पढ़ाई। जदों आप सजदे जांदे सन उमामा नूं बिठा देंदे सन, जदों खड़ी हुंदे सन ते फिर उमामा नूं चुक लेंदे सन। मेरे पैगंबर ने सैयदा उमामा नूं चुक के नमाज पढ़ाई। 2 गल्लां साबित हो गईयां। एक ते साबित होया मेरे नबी नूं उमामा नाल प्यार बड़ा है, ते दूसरा ये साबित हो गया कि इमाम जिहड़ा है वो बच्चे नूं उठा के नमाज पढ़ा सकदा है। इमाम साहब बच्चे नूं उठा के नमाज, की ख्याल है? की ख्याल? आज इमाम साहब नमाज करांदे पाउण तो उन्हां दा बच्चा आ जाए ना, ते अल्लाह जानदा है बाद च बंदे इंज वेखदे ने जिवें इमाम साहब ने इन्हां दे दोवें गुरदे ही कढ लए। इंज बंदे अखां घूर घूर के वेखदे ने भी इहदा बाल मसीते बड़िया क्यों? की होया जी आ गया। मेरे नबी ने ते बच्ची नूं चुक के नमाज पढ़ाई।
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات ذی وقار سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نال ذرا گلاں کے توجہ کرنا منٹ 5-7 لگنے نے گلاں بڑیاں ضروری نے میرے پیغمبر اسلام دی اس نواسی دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نال ہویا سیدہ فاطمہ دنیا تو جاندیاں وصیت کر گئیاں اے علی المرتضیٰ میرے جان تو بعد نکاح امامہ نال کر لینا امامہ دی ماں بھی کوئی نہیں امامہ دا باپ بھی کوئی نہیں سہارا مل جائے گا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کر لیا جدو حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہو گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر انہاں دا نکاح مغیرہ بن نوفل نال ہو گیا میرے پیغمبر دی دوسری نواسی دا نام کی گئے اللہ سیدہ زینب تعالیٰ اے بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے اے حضرت علی دی بیٹی ہے اے سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے یعنی زینب بنت علی فاطمہ اللہ میرے بہن دی بہنیں انہاں دا نام بھی زینب ہے میں تمہیں دسنا میں زینب ہونے یہ وہ زینب ہے جے بارے لوگ کہتے ہیں علی دے واڑ رل گئے نے زینب دے واڑ کھل گئے یہ وہ زینب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے علی دے واڑ رل گئے نے زینب دے واڑ کھل گئے نے ہاتھ بننی کھڑا اللہ دی مینوں قسمیں آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکدا ہے زمین اندر دراڑاں پہ سکدیاں نے سمندراں چکا لگ سکدیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکدا ہے قیامت آ سکتی ہے زینب دے واڑ کھل سکدے زینب تی عورت جدی تربیت ماں فاطمہ نے کیتی ہے او ماں فاطمہ جڑی دنیا تو جاندی وصیت کر گئی ہے علی جی میرا جنازہ بنتے دوتی بات میں نہیں چاندی میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسے دی نظر پہ جائے ماں تے ایڈی پردیاں والی میں نہیں مندا زینب دے وال کھل گئے کھومن میں منن لئی تیار نہیں زینب پردے دی پابندے میں پچھلے جمعے بھی آکھیا واقعہ کربلا دا سبق کیے سیدہ سجدہ نہیں چھڑیا سید زادیاں پردہ نہیں چھڑیا اللہ میرے نبی ایک اور نواسی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے حضرت علی دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے حضرت حسن دی بہن ہے حضرت حسین دی بہن ہے تے انہاں دا نکاح میرے عمر نال ہویا ہے صحیح البخاری دا حوالہ ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال انہاں دا نکاح ہویا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ اگے سیدنا حضرت حسین دی بیٹی آ گئی سیدہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ایک بیٹی ہے جدا نام سکینہ یا سکینہ بنت حسین اللہ اللہ واقعہ کربلا دے موقع تے تقریباً 4 سال دی عمر ہے سیدہ سکینہ بنت حسین دی حضرت زینب جڑی میرے نبی دی نواسی لگ دیئے نا حضرت حسین دی بہن لگ دیئے انہاں دے 2 بیٹے کربلا اندر شہید ہوئے ایک دا نام آن ایک دا نام محمد ہے یہ دونوں بیٹے میدان کربلا دے اندر سیدہ زینب دے شہید ہوئے نے اور سیدہ سکینہ بنت حسین یا سیدہ سکینہ بنت حسین یہ بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے میرے پیغمبر دی لاڈلی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت حسین دی بیٹی ہے میدان کرب و بلا دی اندر 4 سال دی عمر دی اندر انہیں اپنے بابے دا کٹیا ہویا سر ویکھیا ہے یہ سکینہ ہے جنہیں اپنے بابے دے ہوندے ظلم ویکھے نے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب یعنی حضرت حسین دی بہن جڑی ہے نا اللہ 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 واقعہ کربلا تو بعد مدینے چلیاں گئیاں کربلا دے واقعے تو بعد 1 سال بعد وفات پا گئیاں مدینہ منورہ دے اندر دفن ہوئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے حسین دی ایک اور بیٹی ہے انہاں دا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پاک باد عورتاں اے پاکیزہ عورتاں اے طاہرہ عورتاں اے مطہرہ عورتاں
اے خواتین آلے بیت نے جنہاں نے سبق دیتا پردے دا، جنہاں نے سبق دیتا غیرت دا، جنہاں نے سبق دیتا صبر دا، اج دیاں عورتاں میں نہ کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چھڈو انہاں جڑیاں جناب انڈیا دیاں کنجریاں دے مگر نہ لگو میری ماں بہنو، انہاں جناب لبرلٹیاں دے مگر نہ لگو۔ اگر واقعی تسی آلے بیت نو منن والیاں جے، چاہے کوئی بھی ہوے، وہابی ہوے، بریلوی ہوے، دیوبندی ہوے، تشیع ہوئے، سارے آلے بیت نو مندے نے۔ او آلے بیت نو منن والی خواتین ہے تواڈے واسطے آئی دی لے عورتاں نے، اے میرے پیغمبر دی خاندان دی عورتاں، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر دعوانا